ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେପରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ନୂତନ ଭାବେ ମିଳିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ କଲର ସମ୍ମାନକୁ ମହାମହିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଲୋକୀକରଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 18 କୋଟି। ବିନା ସ୍କ୍ରୁ ନଟବୋଲ୍ଟରେ ଲାଗିବ ଲାଇଟ୍। 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଲୋକୀକରଣ। ଲାଗିବ ଲେଜର 3D ମ୍ୟାପିଂ ଲାଇଟ୍। 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଝଲସିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗରିମା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରଙ୍ଗୀନ କି ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଚାରିଦ୍ୱାର, ଗର୍ଭଗୃହ ଶିଖର, ନାଟମଣ୍ଡପ ଉପର, ଜଗମୋହନ ଉପର ସହିତ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଓ ଭିତର ବେଢ଼ା ସବୁ ଚମକିବ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିସର ବି ଦୂରରୁ ଝଲସିବ। ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଲୋକୀକରଣ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ୁଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ସଂଘ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ନୀତି ଓ ଆକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ବି ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭଲ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ OMCରୁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜୁଏଲ ଓରାମ। 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। 3 ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହାସହ 21 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ SC/ST ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜୁଏଲ ଓରାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଗଣତି। ଏହାପରେ 13 ତାରିଖ ଓ 16ରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି। ଗଣତି ଦିନରେ ଭିତର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣତି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଏପ୍ରିଲ 11 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ଏପ୍ରିଲ 13 ଏବଂ 16ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି। ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ଅବ୍ୟାହତ ରଖାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଅଧିକୃତ ପାଳିଆ ସେବକମାନେ ଜଗମୋହନ ଓ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଭଳି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତର କାଠ ନିକଟରୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇ କେବଳ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋରୁ ଚୋରି ଓ ଅବୈଧ ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭିଯାନ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ DIG ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 32ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ଏହି ମେଗା ଅପରେସନରେ 18 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋମାଫିଆଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରୁ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକରୁ 6 ଜଣ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। DIG ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଗୋଚାଲାଣ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଅପରେସନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର ଭୟଭୀତ, କହିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଗତ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନ
कालीमेघा अंचल गुलिकांड घटी कुआंस्तरपुर समरंजन सामल मृत्यु घटी। घटनाटी पूर्वतन विधायक तथा वरिष्ठ विजेडी नेता प्रणव प्रकाश दास घर निकट घटी। यह संप्रति राजनीति बयानबाजी आरंभ हो जाता बेले घटनार स्पष्टीकरण रखिंट श्री दास। गुलिकांड परठारु से और तांको परिवार भୟରେ रहुछंती बोली से कहिसंती। पुलिस प्रशासन उपर भरोसा तुटी सारी। एक मुरबीहीन सरकार रे साधारण लोक जे केते भयभीत ताहा एथिरु स्पष्ट अनुमान करा जाय पारे। ए कांड भिआइथिबा अपराधी माननकु तुरंत गिरफ कराजिबा सहित दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान निया जाऊ, नचेत सरकार अपराधी को प्रश्रय देउछंती बोली धरि निया जाऊ। श्री दास कही प्रतिक्रिया रे सरकार किंबा बीजेपी पक्षरु कौनसी प्रत्युत्तर दिया जाय नाही। परवर्ती खबर। कथा कथा के ठाकुर उपास सबू देखि चुप बसी मंदिर प्रशासन। सेवायतों बदर उपास रहुछंती प्रभु लिंगराज। वर्ष वर्ष धरी विवाद लगी रही भी हो पारुनी समाधान। नीतिकांति विभ्राट हेले भी समस्ते चुप। समस्यार समाधान पाई सरकारी स्तर में भी नहीं आंतरिकता। निज स्वार्थ पाई प्रभु लिंगराजों को भी बाजी लगाउछंती सेवायत। जिद पूर्ण नहेबा जाए ठाकुर को भी उपास रखा पछाऊ ना। नीति रे विभ्राट हेउ वा सेवायतों मध्य कंदल संगे संगे नीति बंद कर दियंती। गत 3 मास मध्य सेवायत माने निजर कंदल पाई दुई थर प्रभु लिंगराजों को उपास रखिदेइछंती। प्रथमे क्षीर आउटा नीति को नहीं बड़ू निजोग और ब्राह्मण निजोग मध्य है बद। आबे प्रभु लिंगराजों रूपा घोड़णी को नहीं यही दुई निजोग मध्य चली बद। एभली घटना सेवायत मैंने परस्पर को कादुओ फिंगुथिबा बेले प्रभु लिंगराजों नीतिकाति कथा भूली जाइछंती। सेवायतों विरुद्ध में कहीं मुह खोलु नथिबा बेले श्रद्धालु को बेस कष्ट देउछि ए परिस्थिति। परवर्ती खबर। गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालय कलेवर संबंध में मुख्यमंत्री बैठक। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी मानस संतान बोलाउथिबा गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्रकल्पर कलेवर संपर्क में काली लोकसेवा भवन ठारे एक बैठक अनुष्ठित होइछि। विद्यालय पई जागा निरूपण, विद्यालय बिल्डिंग ढांचा समेत खेल पड़िया निर्माण, मल्टीपर्पज हॉल निर्माण विषय में बैठक में आलोचना होइतिला। आवश्यकता को दृष्टि रखी विद्यालय मानक पई अधिक जमी अधिग्रहण कराजिबो बोली मुख्यमंत्री बैठक में कहिथिले। उक्त बैठक में मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्री शाश्वत मिश्र, अर्थ विभाग प्रमुख शासन सचिव श्री संजीव मिश्र, विद्यालय और गणशिक्षा विभाग कमिशनर तथा शासन सचिव डॉक्टर एन तिरुमाला नायक, मुख्यमंत्री अतिरिक्त शासन सचिव श्री अनुपम साहा और सेपा निर्देशिका श्रीमती अनन्या दास प्रमुख उपस्थित रही। परवर्ती खबर। नवीन पट्टनायक को नहीं एमिति कहले मनमोहन। विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक पंचायतराज निर्वाचन पूर्व विभिन्न जिला गस्त करेंगे बोली जनापड़ी। नवीन को जिला गस्त निष्पत्ति को परोक्ष भाव टार्गेट करिसेंती भाजपा राज्य सभापति मनमोहन सामल। से कहते नवीन बाबू 24 वर्ष शासन करिसेंती किंतु सारा राज्य बुली पारि नाहंती। विरोधी दल नेता भावे एवं राज्य में बुलिले किछि ज्ञान आहरण करेंगे। 24 वर्षर तांको शासन में राज्यवासी किपरि अछंती जानिपारिबे। विरोधी दल शक्तिशाली हेले गणतंत्र पई भल। आउ किछि नेता भाजपा को आसिबा प्रश्न में मनमोहन कहते आम द्वारा सबुबले खोला अछि। जो मानकु उचित भाविबु सेमानकु नेबु। राज्य में 22 मास एवं केन्द्र में 12 वर्ष शासन में आमे लोकंक पाखरे पहुंचीछु। आम कार्यकर्ता अहरह कार्य करुछंती। एही कारणरू भाजपा शक्तिशाली होउछि। परवर्ती खबर। वर्तमान आम देश मजबूत स्थिति रे अछि बोली कहले नवीन जिंदल। मध्यप्राच्य युद्ध जोगु समग्र विश्व प्रभावित होइछि। सारा विश्व डीजेल, पेट्रोल और गैस संकट को सामना करुछि। आम देश आत्मनिर्भरशील दिगरे बहु पूर्वर काम आरंभ कर देइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर उपरे प्राधान्य देइछन्ति। तेणु वर्तमान आम देश एक मजबूत स्थिति रे अछि बोली विशिष्ट शिल्पपति नवीन जिंदल कहछन्ति। बहु देश में बिजुली संकट देखा देथिबा बेले आम देश में ताहा नाही। कोइलारू बिजुली उत्पन्न होउछि। तेणु सेथिरे आमे आत्मनिर्भरशील। शिल्प क्षेत्र में किछि दिन गैस अभाव देखा देथिला, वर्तमान ताहा भी आउ नाही। जिंदल स्टील कोल गैसिफिकेशन उपरे काम करिछि। कोइलारू आमे जो सिंथेसिस गैस प्रस्तुत करिथिलु ताहा आज बहुत काम देउछि। तेणु आमे 80% वर्तमान गैस उपरे निर्भरशील नुहे। जिंदल स्टील प्लांट कोइलारू प्रस्तुत गैस रु चली पारुछि बोली नवीन जिंदल कहछन्ति। परवर्ती खबर। प्रमिलांक घरे जाजपुर नेतांक मिली संगठन को मजबूत पाई चली रणनीति। जे बीजेडी मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक घरे जाजपुर नेतांक मिली। जाजपुर संगठन को नहीं बसिला बड़ बैठक। भद्रक मंडल दंपति सस्पेंड पर रुद्धद्वार बैठक होइछि। ए बैठक में विश्व मल्लिक, सुजाता साहू, प्रीतिरंजन घड़ाई, प्रणव बलवंत राय प्रमुख सामिल होइतिबा सूचना मिली। जाजपुर और भद्रक में ऑपरेशन लोटस को चेक देबाकू रणनीति प्रस्तुत करा जाउथिबा जणा पड़िछि। एहा पूर्वरु प्रमिला मल्लिक घरे 2 थर जाजपुर बीजेडी नेतांक बैठक बसिथिला। परवर्ती खबर।
राजा को पचरा उचरा पाई मैसूर पुलिस आवेदन। चौद्वार जेलू फेरार हेबार दीर्घ 6 मास पर धरा पड़िथिबा बिहार दुर्दांत अपराधी राजा साहाणी को जेरा करबा पई कटक रे पहुंची कर्णाटकर मैसूर पुलिस। मैसूर रे होइथिबा एक गहना दुकान डकायती घटना रे राजार संपृक्ति थिबारु ताकु जेरा करबा पई कटक आसीछे सेठाकर पुलिस। जेरा पई अनुमति देबाकू कर्णाटक पुलिस पक्षरु कोर्ट रे आवेदन करा जायछे। अन्य पक्षरे चौद्वार जेलू फेरार हेबा और अन्य आपराधिक घटनाक्रम जानिबा पई कटक पुलिस मध्य राजा को 7 दिनिया रिमांड रे आनिबे बोली निष्पत्ति नेछे। एने मंगलवार दिन कोर्ट रे आवेदन होइछे। परवर्ती खबर। डेडलाइन पूर्व ईरान रो खार्ग द्वीप उपर आक्रमण कला अमेरिका। एहारी मध्यरे कासन रे एक बड़ रेलवे ब्रिज को उड़ाई देछि इजराइल। युद्ध बंद नहीं डेडलाइन सरीबा पूर्व यह आक्रमण होइछे। हरमुज प्रणाली मुक्त करने को डेडलाइन दि जाइतिला बेले अमेरिका आक्रमण करिछे। अन्यपक्षे समस्त पावर प्लांट ध्वंस करने को चेतावनी देइछन्ति ट्रम्प। तेबे सबुठारु बड़ कथा होछि ईरान एवं अमेरिका मध्य उत्तेजना एक बड़ धरणर युद्धरे परिणत हेबा परि मने होछि। ईरानर सबुठारु बड़ तैल केन्द्र खार्ग द्वीपरे व्यापक आक्रमण होइछि। ए आक्रमणगुड़िक प्रमुख ईरान सामरिक घाटी एवं क्षेपणास्त्र डिपो को टार्गेट करिछि। ट्रम्प को कड़ा चेतावनी पर यह कार्यानुष्ठान केवल ईरान अर्थनीति को दोहला देछि नुहे बरं विश्व में अशोधित तैल जोगाण में बाधा सृष्टि हेबा सहित पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य आकाश छुआ हेबार मध्य आशंका सृष्टि करुछि। परवर्ती खबर। ईरान युद्ध मध्य बड़ घोषणा कले पाक प्रधानमंत्री लोके छानिया। ईरान हरमुज प्रणाली दे जहाज चलाचल पर प्रतिबंधक लगाइबा परठारु दक्षिण एसीय एवं यूरोपीय देशगुड़िक पेट्रोल डीजेल एवं एलपीजी अभावर सम्मुखीन होइछन्ति। भारत नेपाल एवं बांग्लादेश भली देशगुड़िक ए संकट को कम करने अनेक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं, किंतु पाकिस्तान एहर प्रभाव को एड़ाइबारे असमर्थ होई स्मार्ट लॉकडाउन कार्यकारी करिछि। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रादेशिक मुख्यमंत्री सहित एक बैठक समय यह निष्पत्ति घोषणा करिसेंति। रेडियो पाकिस्तान अनुसार शहबाज प्रशासन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बेलुचिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र, गिलगिट बाल्चिस्तान और पीओके रे राति 8टा सुधा बाजार, शॉपिंग मॉल एवं वाणिज्यिक क्षेत्रगुड़ी को बंद करने को निष्पत्ति नेछि। परवर्ती खबर। पाकिस्तान को 1971 कथा मन पकाईदेले राजनाथ। भारतर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को देइछन्ति कड़ा जवाब। एहर कारण पाकिस्तान पक्षरु गत किछि दिन धरि दिया जाउथिबा फंपा धमक। निकटरे पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत विरोध में विष ओगाड़ी से कहिथिले कोलकाता पर्यंत पशिकी आक्रमण करिवु। यापर एबे राजनाथ पाकिस्तान को तार औकात देखाइछन्ति। प्रतिरक्षा मंत्री कहिछन्ति पाकिस्तान को 55 वर्ष पूर्वर घटना भूलिबा उचित नुहे, जेतेबेले से पश्चिमबंग उपरे आखि उठाई देखिबार भूल करिथिला, शेषरे निजे दुई खंड हो जाइतिला। एथर पाकिस्तान एभली कोनोसी भूल कले परिणाम आहुरी खराब हेबो। मंगलवार पश्चिमबंग एक जनसभा को संबोधन करबा बेले राजनाथ को ख्वाजा आसिफ को बयान विषय प्रश्न पचरा जाइतिला। राजनाथ एही समय पाकिस्तान को कड़ा चेतावनी देथिले। से कहिथिले पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री को एभली उत्तेजनामूलक भाषण देवा उचित नुहे, कारण थरे एहार परिणाम भोगी सारिछि। एबे जदि आखि पकाए तेबे पाकिस्तान केते खंड हेबो ताहा भगवान ही जानती। परवर्ती खबर। 2 शिशुंक मृत्यु पर मणिपुर रे पुणी हिंसा। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को पुणी फेरी हिंसा। विष्णुपुर जिले में सोमवार राति संदिग्ध कुकी उग्रवादी द्वारा रॉकेट और मिसाइल माड़ करा जायछि। एथिरे 2 शिशुंकर मृत्यु होइतिबा बेले तांको मां गुरुतर आहत होइछन्ति। ए घटना पर सेठारे प्रबल विरोध प्रदर्शन देखिबाकू मिलिछि। पूरा अंचल में हिंसाकांड मध्य लागि रहिछि। एहाकू देखि सुरक्षाकर्मी को फायरिंग मध्य करबाकू पड़ितिला। ए फायरिंग रे बहु प्रदर्शनकारी आहत होइछन्ति। ए विवाद को देखि अधिकारी माने विष्णुपुर और एहाकू लागितिबा 5टी जिला पश्चिम इम्फाल, पूर्व इम्फाल, थोबल, काकांची और विष्णुपुर रे इंटरनेट और मोबाइल डाटा सेवा उपरे अस्थायी रोक लगाई दैछन्ति। परवर्ती खबर। लाल आतंक मुक्त होइनी देश, एबे भी माओनेता मिसिर बेसरा और असीम मंडल सक्रिय। ओडिशा सीमांत झारखंड पश्चिम सिंहभूम जिलार जराईकेला थानांचल सरंडा जंगलर बाबुडेराठारे सोमवार पूर्वाह्न माओवादी करिसेंति आईडी विस्फोरण। विस्फोरण में जड़े सीआरपीएफ जवान गुरुतर आहत होइछन्ति। सोमवार यह घटना स्वराष्ट्र मंत्रालय को चिंतार पकाइछि। देश लाल आतंकरू प्राय मुक्त हो सारी। 2026 मार्च 31 तारिख थिला ही सफलता हासिल करिबार समय पूरी जाइछि, किंतु एक गुइंदा रिपोर्ट पाई केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय तनाघना आरंभ करिछि। रिपोर्ट अनुसार छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा रे आउ कौनसी बड़ माओनेता सक्रिय नाहंती। छत्तीसगढ़ रे जेउ हाथ गणती अछंती सेमानक निकटरे क्याडर नाही, किंतु चिंतार केन्द्र होइछि झारखंड और ओडिशा सीमावर्ती सरंडा जंगल। एठारे 2 जण दुर्दांत माओनेता मिसिर बेसरा एवं असीम मंडल एबे भी सक्रिय। पाखरे अछि यथेष्ट अस्त्रशस्त्र, अर्थ एवं विस्फोरक। सांगरे अछंती 45 ରୁ 50 दुर्दांत क्याडर।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 48 ଘଣ୍ଟିଆ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼। ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ବା ନୀରବ ଅବଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ମତଦାନ ଶେଷ ହେବାର ଠିକ୍ 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଟକଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଜାମିନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ପାରିବନି ମହାଠକ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଜେଲରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବନ୍ଦିଥିବା ମହାଠକ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରକୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ କଥିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁକେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧିଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲରେ ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଏପରିକି ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରକୁ କୋର୍ଟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଚଲିକାରେ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ କୋର୍ଟ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ପୋଲିସକୁ ନିଜର ଠିକଣା ଦେବ, ପାସପୋର୍ଟ ସରେଣ୍ଡର କରିବ, ଏପରିକି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଭାନୁ ରାଣାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନିଜକୁ ଦାୟୀ କଲା ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ହତ୍ୟା। ହରିୟାଣାର କର୍ଣ୍ଣାଲ ବାସିନ୍ଦା କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଭାନୁ ରାଣାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଭାନୁକୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ପୋଷ୍ଟର ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିନି। ଭାନୁ ରାଣା 2025ରେ ଆମେରିକାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତା ଉପରେ ହତ୍ୟା, ବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି। ତେବେ ହତ୍ୟା ନେଇ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାଣାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ୟୁରୋପ ସାହିଲ ଦୁହାନ ଏବଂ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯିଏ ବି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଙ୍ଗଲରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନ୍ୟାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶେଷ, ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ 91 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର। ବେଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଖଣ୍ଡା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 91 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 9.1 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଥାପି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କାରଣ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାମଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟିକ ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ମୋଟ 60 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 59 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଇ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଅମରାବତୀ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଦୀର୍ଘଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଅମରାବତୀକୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାୟୀ ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଭି ନାଗରତ୍ନା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବିଭି ନାଗରତ୍ନା କାଲି ସବରୀମାଳା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କୌଣସି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିହେବନି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ 6 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେରଳର ସବରୀମାଳା ମନ୍ଦିର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ପକ୍ଷପାତ ବିରୋଧରେ ଏକାଧିକ ଆବେଦନର କାଲି ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗରତ୍ନା କହିଛନ୍ତି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ନିଜସ୍ୱ ଇତିହାସ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧାରା 17କୁ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସବରୀମାଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ କିପରି ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗରତ୍ନା କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଡ଼ ଲେଉଟାଇବ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି, ନବୀନଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ। ନବୀନଙ୍କୁ ଚେକମେଟ୍ ଦେବାକୁ ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି ପୁରୁଖା ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ। ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଏବେ ମୌକା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ନାରା ଦେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସକୁ ଆୟୋଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କଡ଼ ଲେଉଟାଇବ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଭଳି ସଂକେତ ମିଳିଛି, ଯାହାର ଝଲକ ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ବିଜୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏକାଠି ହେବେ ବିଜୁ ଅନୁଗତ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ କଷିବେ ନୂଆ ଅଙ୍କ। ଏପ୍ରିଲ 17 ଦୀର୍ଘ 2.5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ବିଜୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଶହ ଶହ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ।
ହେଲେ ଏଥର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ବିଜୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅମର ଶତପଥୀ, ରବି ନାରାୟଣ ପାଣି। ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କସରତ।